हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक जो है ये एक पोएम है जो लिखी है एडिलेड एनी प्रॉक्टर ने। एडिलेड एनी प्रॉक्टर जो है ये एक ऐसी पोइटस हैं, फीमेल पोइटस हैं जो कि औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती हैं, वुमेन के फ्रीडम के बारे में, और ऐसे टॉपिक्स लेके आती हैं जो रूह को झंझोड़ देते हैं। यही इन्होंने आज की जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं इसमें इन्होंने किया है अ वुमेन्स क्वेश्चन, औरत का, फीमेल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है हर लेडी का है। जब उसकी टाइम है शादी के होने की, जो टाइम है, हैपनिंग टाइम है, उसमें हर लेडी से और हर मेल से जो है ये क्वेश्चन किया जाता है। अगर तो मेल है उससे ये सवाल किया जाता है कि आपकी जो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी फीमेल में, आपके माइंड के लिहाज से वो क्या हैं, तो वो जवाब देता है कि वो वेल बिहेव्ड हो, उसका रंग जो है वो वाइट हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका अच्छा हो और ऐसी खसूसियात की वो मालिक हो जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके। अगर यही सवाल औरत से पूछा जाए कि आपको कैसा मर्द चाहिए, तो वो कुछ जवाब देती है शर्माते हुए कि मुझे जो है एक वेल बिहेव्ड आदमी चाहिए, ऐसा बंदा जो मेरी ज़रूरियात पूरी कर सके, अच्छी जॉब हो। तो जहाँ पे मर्द के सवाल पे उसकी तारीफें की जाती हैं, औरत के सवाल पर उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये तो लड़की बहुत ही चॉइसी है, ये बहुत चूजी है। तो यही जो है एडलीड एनी प्रोटेक्टर जो है ये सवाल उठाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। Before I trust my fate to thee, or place my hand in thine, before I let the future give color and form to mine, before I pearl all for thee, question the soul tonight for me, before इससे पहले I trust मैं यकीन करूं अपने फेट पे, अपनी किस्मत पे, टू दी, दी जो है इसका मतलब है यू, तुम्हारे जरिए कि जो हमारी जिंदगी में होने वाला है, इससे पहले कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, और प्लेस माई हैंड इन दाइन, और अपना हाथ जो है तुम्हारे हाथ में दे सकूं, दाइन यू, बिफोर आई लेट द फ्यूचर गिव, और जो फ्यूचर जो हमारा बनने वाला है, हम जिंदगी गुजारने वाले हैं, कलर एंड फॉर्म टू माइन, और ये जिंदगी के जो रंग हैं, शक्लें हैं, और जो शेप जो मेरी जिंदगी को मिलने वाली है, बिफोर आई पर्ल ऑल फॉर दी। पर्ल का मतलब है जो रिस्क, जो डेंजर, जो आप किसी जिंदगी में, जब आप कोई जिंदगी स्टार्ट करते हो किसी पार्टनर के साथ, तो वो ऐसी है कि वो रिस्क पे होती है, या तो वो अच्छी हो जाती है तो या वो बुरी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन दे सोल टू नाइट फॉर मी, ये क्वेश्चन जो है मेरी सोल जो है रातों भर मुझसे सवाल करती है, मेरी सोल, कि क्या मेरी जिंदगी में हैपनिंग होने वाली है, आइंदा जो हम जिंदगी दोनों मिलकर गुजारने वाले हैं। I break all slighter bonds nor feel a shadow of regret. Is there one link within the past that holds the spirit yet? Or is the fate as clear and free as that which I can pledge to thee? Does there within thy dimmest dreams a possible future shine, wherein the life henceforth breathe, untouched, unshared by mine? If so, at any pain or cost, or tell me before all is lost. आई ब्रेक, मैं तोड़ रही हूँ, ऑल स्लाइटर, लैकिंग जो स्ट्रेंथ है उसकी, जो लैक स्ट्रेंथ में कमी वाकई हो जाना, यहाँ पे बात उसकी हो रही है। बॉन्ड्स, बंधन, यानी कि अपने आप को कमजोर कर रही है, अपने पेरेंट्स के घर से वो जा रही है ससुराल में, तो वो अपनी कमी की यहाँ पे बात कर रही है। नॉर फील अ शैडो ऑफ रिग्रेट, मतलब ऐसा जो है उसमें रेग्रेट, मतलब वो चाहती है कि फ्यूचर उसका अच्छा हो, कि उसको कोई रेग्रेट ना हो, उसको कोई पछतावा ना हो। इज देयर वन लिंक विद इन द पास्ट, और इसका जो लिंक है उसके पास से भी है, दैट होल्ड्स द स्पिरिट, या जिसने उसकी स्पिरिट को संभाल के रखा है। और इज द फेथ एज क्लियर एंड फ्री एज दैट विच आई कैन प्लेज टू दी। प्लेज का मतलब है वादा करना, अहद, जिस वादे में शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं, उसके यहाँ पे रेग्रेट की और अच्छे होने की बात की जा रही है।
ایک وومن کی, ایک میرڈ وومن کی اپنے فیوچر ہسبینڈ سے کیا ڈیزائرز ہیں, اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ڈز دیئر ود ان مائی ڈیمسٹ ڈریمس, میرے جو ہلکے مدھم خواب ہیں, پاسبل فیوچر شائن, مجھے یہ امید ہے کہ میرا ایک ایسا فیوچر ہو, پاسبل ممکن فیوچر ہو جو شائن کر سکے, چمک سکے, جگمگا اٹھے. ویرے دن دا لائف اینڈ could henceforth breathe, اب سے جو میری زندگی آپ کے ساتھ شروع ہونے لگی ہے, میری سانسیں جو ہیں آپ کے ساتھ جڑنے والی ہیں, untouched, جس کو ٹچ نہیں کیا, unshare, جو شیئرڈ نہیں ہے by mine, میری طرف سے. if so at any pain or cost, اور جو پین ہے اور جو کاسٹ ہے, اور tell me before is all lost, مجھے بتا دینا اس سے پہلے کہ سب کھو چکے, سب ختم ہو جائے. Look deeper still, if thou cannot feel within thy inmost soul that thou hast kept a portion back while I have stacked the whole, let me false pity spare the below. But in true mercy tell me so. Is there within the heart a need that mine cannot fulfill? One chord that any other hand could better walk or still? Speak now, lest at some future day may whole life wither or and decay. اسٹیک جی, یہاں پہ جو آپ کو تھرڈ لائن میں نظر آ رہا ہے, شرط لگانا اس کا مطلب ہے, یا داؤ پر لگا دینا. ہم جب کسی کے ساتھ میرڈ لائف سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک داؤ پہ ہی ہے. داؤ سے مراد یہاں پہ انہوں نے اینڈ لائن پہ یہ بتائی کہ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, یہ مرجھا بھی سکتی ہے, اور یہ سڑ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, لائف جو ہے ایک رسکی لائف ہے, جو اس کا جو ٹائم ہے, یہاں پہ بھی اس نے بات کی کہ اسپیئر جو دا بلو, فاسٹ پیٹی اسپیئر دا بلو بٹ ان ٹرو مرسی ٹیل می سو. اور جو اس کی لائف ہے اس سے وہ ڈر بھی رہی ہے, کیونکہ ایک نہ چاہتے ہوئے جب آپ زندگی سٹارٹ کرتے ہو تو اس سے ایک ڈر بھی ہوتا ہے, اور فیوچر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے رکھی جاتی ہیں. ان تمام شکوک و شبہات کا ذکر یہاں پہ پوئٹس جو ہے بڑے ہی نرم اور ریکویسٹ کے لہجے میں کر رہی ہیں کہ میں کیا پتا فلفل کر سکوں, کیا پتا میں نہ کر سکوں, کچھ بیٹر وے کو اسٹل, ٹھیک ہے, واک جو ہے وہ اچھی کر سکوں یا نہ کر پاؤں. اسپیک ناؤ, اب بول پڑتی ہوں فیوچر ڈے کے بارے میں. میری ساری زندگی جو ہے ودر بھی ہو سکتی ہے اور ڈکے بھی ہو سکتی ہے, مرجھا بھی سکتی ہے, سڑ بھی سکتی ہے. میں ان چیزوں کو ڈیپر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. Lives there within the nature hid the demon spirit change, shedding a passing glory still on all things new and strange. It may not be their fault alone, but shield my heart against their own. Couldst thou withdraw my hand one day in answer to my claim that fate and that today's mistake not thou had been to blame? Some soothe their conscience thus, but thou wilt surely warn and save me now. تو یہاں پہ پوئٹس بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں. پہلا جو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا یہاں پہ شیلڈ, شیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈھال, کہ میری ڈھال بن جانا. اٹ ناٹ مے بی دی فالٹ الون, یہ اکیلے کا فالٹ نہیں ہے. ہارٹ اگینسٹ دی آن, couldst thou withdraw, واپس لے لینا, thy hand one day, اپنا ہینڈ ون ڈے, این آنسر ٹو مائی کلیم, اور جو میرا کلیم اب جو میں کر رہی ہوں اس کو غلط ثابت مت کرنا. میرے اچھے فیوچر کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. دیٹ فیٹ اینڈ ڈاٹ that today's mistake not though had been to blame, اور اس کی نوبت نہ آئے کہ ہمیں یہ بلیم کرنا پڑے. and some soothe their conscience, اور ان کی جو عقل ہے, شعور ہے, but though while surely warn and save me now, اور مجھے بچا لینا, ان چیزوں سے مجھے بچا لینا, کیونکہ اب کیا ہونے والا ہے, نیو تھنگز بھی ہونے والی ہیں, and all new things and strange, اور کچھ اجنبی چیزیں بھی ہوں گی, کیونکہ آپ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو کچھ اچھا بھی ہوگا, کچھ برا بھی ہوگا, کچھ ڈیمن اسپرٹ بھی چینج ہوں گے, کچھ شیطانی طاقتیں بھی آئیں گی, نیگیٹیوٹی بھی آئے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس سب کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنا ہے. یہ جو ہے اس پوئم میں پوئٹس بتانے کی کوشش کر رہی ہیں نیو میرڈ کپل کو, اور ان لوگوں کو جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, نیو کپل تلاش کر رہے ہیں. Nay, answer not, I dare not hear. The words would come too late, yet I would spare thee all remorse. So comfort thee, my fate. Whatever on my heart may fall, remember, I would risk it all. میرے دل میں جو کچھ ہے, میرے وٹ ایور آن مائی ہارٹ, میرے دل میں جو کچھ ہے, یاد رکھنا ان باتوں کو.
ठीक है, द वर्ड्स वुड कम टू लेट, शायद वो ये वर्ड बोलें, हम ये लेट भी हो जाएं ये बातें, येट आई वुड स्पेयर दी ऑल रिमार्क्स, ये सारी जो अफवाहें हैं क्या पता ये सही भी हो जाए, क्या पता ये गलत हो रही, शी इज इन कंफ्यूजन, नहीं आंसर नॉर आई डियर नॉट हियर, और इनके आंसर भी अभी तक नहीं आए हैं और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं इन्हें सुन पाऊँ, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ है आई वुड रिस्क इट एट ऑल, और इनका जो है एक किस्म का रिस्क है, एक न्यू जो पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है, इट्स ऑन ऑल रिस्क। सो यहाँ पे आज की पोएम खत्म होती है। उम्मीद करते हैं यू लाइक दिस पोएम एंड दिस आइडिया। शी इज ट्राइंग टू गिव द मैसेज टू द होल जनरेशन एंड द न्यू मैरिड कपल कि आप एक दूसरे का कंफर्ट जोन बनो। एक जो लड़की है वो अपना सारा घर बार छोड़ के आपके घर आई है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पोएटेस ने फ्यूचर हस्बैंड से एक किस्म की डिजायर उनकी आगे रखी है, एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, जो कि पीछे जो है बिहाइंड द सीन हर लड़की की ख्वाहिश है, जो अपनी राइटिंग के थ्रू वो बताना चाह रही हैं। कीप इट शेयरिंग, कीप लविंग। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।